Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jijak Ahmad dan juga Hakim Rahman. Hakim, macam mana kat rumah tu? Sihat ke? Okey, macam inilah keadaannya. Dan Hakim bersiaran dari rumah, saya di studio. Kami pastinya pada jam ini Hakim, kita akan bawakan tumpuan di Awani dan juga di astroawani.com. Baik, kita nak mulakan laporan pagi ini. Apa yang anda perlu tahu adalah berkenaan dengan program vaksinasi negara ataupun PICK, di mana semalam Kementerian Kesihatan Malaysia telah memaklumkan bahawa program vaksinasi ataupun pemberian vaksin COVID-19 keluaran Pfizer-BioNTech kepada kanak-kanak berusia bawah 12 tahun akan bermula pada tahun 2022. Maksudnya tahun depan akan dimulakan. Dan ini hanya vaksin yang tersedia bagi kegunaan kanak-kanak di bawah usia 12 tahun dan ketika ini sedang menunggu kelulusan regulatory daripada Kesatuan Eropah dan Amerika Syarikat. Kalau ikutkan pihak Pfizer, kata KKM akan mengemukakan data berkaitan pendaftaran vaksin untuk kanak-kanak ini pada hujung tahun ini kepada MPRA, iaitu Agensi Regulatory Farmasi Negara, untuk pihak MPRA membuat penilaian dan kelulusan pendaftaran. Itu yang dimaklumkan dalam jawapan bertulis disiarkan di laman sesawang di Parlimen. Dan dalam masa yang sama, Gigi, ini salah satu usaha untuk kita meluaskan liputan pemberian vaksin kepada seluruh peringkat umur. Sebelum ini kita ada untuk kanak-kanak 12 hingga 18 tahun, untuk dewasa, untuk warga emas, dan kemudian untuk mereka berusia di bawah 12 tahun bagi memastikan kesemua masyarakat ataupun penduduk di Malaysia ini dilindungi dengan vaksin COVID-19. Dan untuk rekod pada anda di luar sana adalah kita jangkakan seramai 5.9 juta kanak-kanak akan divaksinasi. Anggaran keperluan kuantiti adalah sebanyak 11.8 juta dos. Tapi kepada anda di luar sana, kalau nak tahu untuk dos kanak-kanak ni ada dos yang lebih rendah. Dos yang tertentu telah ditetapkan untuk kanak-kanak berusia 5 hingga 12 tahun. Dia tak sama dengan dos yang diberikan kepada orang dewasa, kan Hakim? Ya, betul. Dan itu semua butirannya nanti akan dimaklumkan dari semasa ke semasa selepas kita mendapat maklumat dan data yang mencukupi lagi. Baik, bercakap mengenai vaksin ini, Gigi, kita jangan lupa bahawa COVID-19 ini masih lagi berada dalam komuniti kita. Kadang kita lihat semalam saja ada 6,323 kes positif baru yang dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Ini meningkat berbanding hari-hari sebelum ni, Gigi. Kita sudah mula menyaksikan trend peningkatan. Kalau kita lihat data-data yang dikongsikan melalui COVID Now ini, anda dapat saksikan sendiri berlaku peningkatan kes kematian juga. Semalam 48, hari ini 59, dan mereka yang duduk di ICU juga ada 538 dan 274 memerlukan bantuan pernafasan. Ini pesakit dalam kategori 4 dan 5, tapi majoriti kebanyakannya adalah mereka yang berada dari kategori 1 hingga 3, Gigi. Dalam masa yang sama juga, KKM ada melaporkan bahawa terdapat 48 kes baru yang berkaitan dengan varian Delta telah dilaporkan. Kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, daripada jumlah itu, 34 kes telah dikesan di Pulau Pinang, 12 di Pahang dan juga 2 di Perlis. Dan kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, kesemua kes ini telah dikenal pasti menerusi kajian berterusan oleh I Promise UITM, iaitu Institute Pharmacogenomics Integrative. Dan antara lain katanya ini menjadikan jumlah kumulatif kes sebagai VOC serta varian yang perlu diberi perhatian adalah sebanyak 3,830 kes, dan daripada jumlah itu 3,810 adalah VOC, manakala 20 kes adalah VOI. Ini merupakan satu angka yang sangat tinggi. Ia bukan satu perkara yang main-main. Kalau kita bercakap mengenai varian Delta ini, beberapa negeri yang kita sebutkan ini, kepada mereka yang berada di negeri tersebut diminta berhati-hati. Kepada kita lah semuanya sebenarnya kena tingkatkan lagi waspadakan diri itu. Lebih-lebih lagi ketika ini sekatan pergerakan itu telah banyak dilonggarkan, terutama merentas negeri itu. Jadi berhati-hati ketika melancong maupun melawat ibu bapa di kampung. Ya, dan yang pasti dunia ketika ini dalam keadaan tidak sihat akibat pandemik COVID-19, dan Malaysia juga sebenarnya merupakan negara yang tidak sihat. Ini bukan sekadar melihat kepada keadaan pandemik, walaupun kita sudah semakin pulih nak bergerak ke fasa endemik, tapi tidak sihat tu maksudnya
kadar jangkitan ataupun kadar penyakit tidak berjangkit dalam negara kita ni agak tinggi sebenarnya, seperti sakit jantung, obesiti, dan ini juga dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin yang menyatakan bahawa penting untuk kita pupuk kesedaran aspek kesihatan dalam kalangan rakyat. Kerana banyak ramai yang masih tidak sedar mengenai aspek kesihatan ini. Kalau tengok statistik pun Gigi, 1,5 juta individu dewasa di negara ini mengalami kemurangan. Tapi pada pendapat YB Khairy Jamaluddin, mungkin angkanya itu ataupun realitinya lebih tinggi, cuma tidak dilaporkan. Dan ini sangat penting untuk kita mempunyai kesedaran yang sangat tinggi berhubung dengan soal kesedaran. Sebabkan itulah Perdana Menteri semalam, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan agenda nasional Malaysia Sihat, Gigi. Dan agenda Nasional Malaysia Sihat dikatakan akan membantu keluarga Malaysia menghadapi fasa endemik. Dan antara lain, kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, agenda Nasihat Malaysia Sihat ataupun ANMS yang dilancarkan semalam merupakan persediaan dan tindakan yang diambil bagi mempersiapkan keluarga Malaysia dalam mendepani dan mengharungi fasa endemik. Itu kata Perdana Menteri. Beliau berkata ANMS itu bertujuan membudayakan hidup sihat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesihatan keluarga Malaysia di samping berusaha menjadikan keluarga Malaysia sihat sejahtera sepanjang hayat. Tapi Hakim, kalau anda perasanlah trend masa kita berada di dalam PKP sebelum ini, PKP pertama, PKP kedua, memang semakin lama makin ramai yang mengutamakan kesihatan. Lebih-lebih lagi apabila kelonggaran berjoging misalnya itu telah diberikan, ramai mengambil kesempatan itu untuk beriadah, dan kita harapkan perkara ini diteruskan dengan adanya lagi agenda Nasional Malaysia Sihat ini, sebab saya nampak dah ramai yang ke arah situ, naik basikal, trekking, semua dah pergi ke arah nature, dan juga tak ramai yang pergi ke gym juga. Ada lebih suka dah sebab dah terbiasa masa PKP meneruskan juga kegiatan ataupun bersenam mereka tu, senaman mereka tu hanya di luar rumah. Ya, dan saya harapkan agenda Nasional Malaysia Sihat ini juga terus memberi penekanan terhadap aspek pemakanan, kerana ada kajian yang menyatakan ada hubung kait di antara pemakanan sihat, status sosioekonomi dengan tahap kesihatan. Ringkasnya, kalau dia makmur dari sudut ekonomi, ada kecenderungan lebih tinggi untuk dia menjaga kesihatan, ada kesedaran, ada akses, ada maklumat, ada pengetahuan untuk mendapatkan makanan sihat dan gaya hidup sihat berbanding kepada mereka dalam kategori keluarga B40. Kerana makan tu hanya untuk survive, bukan untuk makan jaga kesihatan. Tapi itu perkara yang agak dalam dan panjang untuk kita bincangkan, Gigi. Nanti mungkin ada butiran dalam agenda Nasional Malaysia Sihat ini akan memberikan penekanan terhadap aspek itu juga. Cuma Gigi, kita dah hujung-hujung tahun ni, ramai yang mula dah merancang nak melancong ke luar negara. Dah boleh dah. Nak melancong dalam negara pun memang semua dah boleh dah. Tapi kena ikut SOP dan ikut travel bubble itu. Dan ini berita baik kalau ada yang nak mengunjungi negara-negara luar, nak mengharapkan pelancong-pelancong asing datang untuk memakmurkan lagi sektor pelancongan dan juga ekonomi secara keseluruhan, di mana semalam Majlis Pemulihan Negara melalui pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa pihaknya ada mencadangkan kepada kerajaan agar pintu sepadan negara dibuka kepada pelancong asing selewat-lewatnya pada 1 Januari 2022. Dan perkara ini dicadangkan setelah mengambil kira situasi sektor pelancongan yang menyaksikan pemulihan yang agak perlahan sebenarnya disebabkan ketiadaan pelancong asing yang masuk ke negara ini. Dan kita bermaklum bahawa sektor pelancongan ini yang paling awal terkesan tapi yang paling lambat untuk pulih. Gigi. Betul tu. Dalam masa yang sama juga, ini merupakan juga berita baik jugalah kepada kita punya industri pelancongan, dan kita harapkan pemain-pemain industri akan lebih bersedia apabila perkara ini dilakukan bermula 1 Januari 2022. Tapi sebenarnya Hakim, kita akan membincangkan sebenarnya pintu sempadan negara yang dibuka pada menjelangnya Januari 2022 ini pada jam 8.30 pagi nanti. Jadi pasti anda bersama kami dan kita akan bercakap bagaimana sebenarnya strategi pemain industri berhadapan dengan berita ini. Baik, kita nak beralih kepada muka hadapan berita-berita utama dalam negara kita. Kita mulakan dengan sinar harian
NST. Kita mulakan dengan New Straits Times. Kalau kita boleh lihat muka hadapan New Straits Times kata allow walk-ins. Itu bercakap mengenai vaksin COVID-19 ketika ini kepada untuk memastikan sempadan negara itu terkawal dan juga baik kepada mereka yang berada di dalam negara ini boleh walk in untuk mendapatkan booster shot dan juga vaksin sekiranya anda belum mendapatkan vaksin. Ini yang dicanangkan oleh pakar melihat kepada banyak pembukaan sektor-sektor dan juga pemberian dos penggalak ataupun dos ketiga ini. Jadi pakar mencadangkan untuk membenarkan saja walk-in ini dilakukan. Dan kita nak lihat di muka hadapan akhbar The Star, Shape Up Fast. Malaysia melihat kepada agenda Malaysia Sihat yang kita bincangkan tadi, di mana ada keperluan mendesak untuk kita terus berada dalam keadaan sihat dan fit. Ini dinyatakan get off the couch, bangunlah daripada sofa tu, buatlah aktiviti, jangan duduk saja. Itu antara paparan muka hadapan akhbar The Star, JJ. Tapi saya setuju dengan cadangan Hakim tu supaya perkara ini dilihat daripada segi pemakanan. Mungkin selepas ini agenda negara Malaysia sihat ini akan boleh dibawakan ke dalam sistem pendidikan kita. Mungkin daripada kecil diajar budak-budak ni kan bagaimana untuk makan dengan lebih sihat. Kita nak tengok kepada Sinar Harian. Sinar Harian memaparkan tajuk mengenai internet lebih murah. Pastinya adalah berkenaan dengan rangkaian teknologi 5G yang bakal mengubah gaya hidup rakyat Malaysia. Dan pastinya rakyat Malaysia dijangka akan dapat menikmati kemudahan internet yang lebih pantas tapi harga lebih murah susulan adanya pelancaran 5G ini tanpa wayar generasi kelima pada bulan hadapan oleh DNB, iaitu Digital National Berhad, iaitu sebuah syarikat tujuan khas kerajaan bagi pembangunan teknologi 5G. Dan kita harapkan perkara ini direalisasikanlah kerana sepatutnya internet ni diberikan murah kerana semakin hari semakin ramai yang menggunakannya. Hakim. Ya, bila internet dah pantas nanti, peluang untuk melakukan perniagaan dalam talian ataupun digital ekonomi itu lebih tinggi. Tapi kita risau mengenai soal keselamatan, soal keselamatan di kala kita melayari internet ini, password kadang tak kuat, dan bagaimana kita nak memastikan online presence kita ini tidak mengundang mata-mata penjenayah untuk exploit keberadaan kita dalam talian. Itu kita akan bincangkan dengan Google sekejap lagi, Gigi. Ya, betul. Itu penting itu. Kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Yang telus dan tulus bersama yang paling dipercayai. Suara Malaysia, segenap dimensi, bergema merentas platform. Seimbang, terkini, laporan khas dan eksklusif. Saksikan segmen Sinar Awani Setiap hari 8 malam di saluran 501 Astro Awani. Ayuh keluarga Malaysia, kita bulatkan tekad dan bersatu hati untuk terus memelihara serta mempertahankan kedaulatan negara. Sebagai keluarga Malaysia yang besar, kita harus bertoleransi dalam semua perkara. Hormat menghormati serta mengekalkan perpaduan rakyat yang berbilang kaum, agama dan bangsa serta integrasi nasional silang budaya adalah tunjang kekuatan kita sebagai sebuah negara bangsa yang berjaya. Umpama selembar benang dikait, ditenun dan dijalin, akhirnya menjadi kain yang sempurna indah.
amanah di tangan kita. Baik, seperti yang Hakim Rahman katakan, dalam blok kedua ini kami nak membincangkan berkenaan isu kata laluan atau password. Pastinya kita tahu sejak pandemik COVID-19 ini melanda seluruh dunia, lebih ramai orang yang melakukan pembelian secara dalam talian. Apatah lagi, banyak juga jualan hebat dan diskaun menarik ditawarkan secara dalam talian ketika ini. Tapi apa yang membimbangkan adalah berkenaan keselamatan kata laluan seseorang pengguna. Jadi dengan itu Google ingin berkongsikan beberapa tips untuk pastikan orang ramai dapat melindungi diri ketika mereka beli barangan secara online dan pastikan penggunaan kata laluan yang selamat. Dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai tips ini, kita bersama dengan Gumi Kim, pengarah urusan produk di Google or Director of Product Management at Google. Dan kita akan teruskan membual ini dalam bahasa Inggeris. Good morning, Gumi Kim. Good morning. Hello, how are you? Hi. Hi, morning. Gimi, because of this pandemic, many people had to change the way they do things, such as working from home or working remotely, connecting with others virtually, and even shopping digitally via online services and e-commerce platform. But can you share with us an overview of these trends and how much time people spend online? Yeah, absolutely. There's several different categories of trends that we're seeing. The first is absolutely more people are online than ever before. Just in the past year alone, the number of users who've joined the internet across the Southeast Asian region is like 40 million people. And basically that increases internet penetration from 70% to 75%. That's a really big growth rate compared to historical. Out of these, of course, like online commerce is huge. 80% of this number is shopping online, which is definitely a trend that continues to grow. The second big category is also not only are more people online, but the people who are online are now spending even more time online than they were before. And this is especially true for shopping. There was a report recently that highlighted that not only are these users more frequent when they shop, but they're also shopping on more sites than ever before. They're also spending more money than ever before, and especially in categories that we hadn't seen previously online. Like, for example, necessities like groceries and food delivery have really taken off given the environment that we're in during the pandemic. And this is really, highlighting that there's growth across all sectors. Users aren't just using like one service to do this shopping, they're using many different services ever before. And that really brings me to my third big trend that needs to be paid attention to, which is as more and more users are online, spending more time online and using more and more different services, they have to be more and more careful about the security itself, because not all services are equal in terms of their ability to protect you. The biggest and the best ones will have some of the most advanced security protections, but not all sites and apps and other things are like that. And so there are some things that consumers also need to watch out for because the risks are also going up. Yeah, Gumi, you mentioned an increase in risk and a range of threats. Could you share more about it? Yeah, one thing to understand about the people, the hijackers, hackers, and these people who attack other people online is that they're very creative, they're smart, and they're dynamic. And so whenever a situation arises where they can take advantage of more and more people in deeper ways, they're going to do it. And COVID-19 was absolutely one of those situations that could be taken advantage of. Ever since, the start of the pandemic, more of the cybercrime has actually risen by 600%. This is a really big spike compared to what you normally see. And here, definitely there are some things that, companies and users can do to protect users from these kind of scams. And so some of the things that we see is like, well, there's natural things that make people vulnerable. And one of the biggest ways is just through how they're using passwords today. Basically, more than half of users are using very easy to guess passwords. Like, I'm sure, some of you do this too, including a birth date or, the name of your children or your significant other or even your pet. These are all things that can be easily guessed by,
these automated programs that attackers are doing, and they can get into your account that way. But of course, I understand why people do this. It's actually really hard to come up with multiple different passwords that you can remember and that follow all the different rules that sites require. And so people not only create these kind of passwords, but they're also reusing them. So I was saying before that users are using more and more sites than they ever were before, but they're using the same passwords across these sites. And so basically 80% of Asia Pacific users that were surveyed recently do admit to reusing passwords across different sites. And you even have a number as high as 40% of them use them even across 10 sites, which is like really big. And the reason that's bad, of course, is if any one of those sites has a password breach, or if any one of those sites, has a vulnerability, then basically like that password will be in the hands of attackers who can then use it across all your other sites. So obviously that just makes you more vulnerable. Kimi, with all these risks identified, what are your recommendations to ensure a better password hygiene? Because for most of us, a password is something that we easily to remember. Yeah, definitely. So like I was saying before, like I totally understand why we take some of these password shortcuts, and I've taken them too, so I'm not here to scold anybody, but there's simple things that we can do to all protect ourselves. First and foremost, I recommend everybody use a password manager. And when I say that, I want to say it with a sense of empathy, because I understand that a lot of people naturally feel like, oh, using a password manager, is that really safe? Do I trust it to really protect my information? And even though I work in security and I logically understand that a password manager will absolutely keep you safer than anything else, there's an emotional component where humans are hesitant on this. But the point is like we try to make it as easy for you. Like security is not everybody's expertise, but we try to bring technologies like the password manager to the things that you're already using. So for example, if you use Google Chrome, or if you have an Android phone, or even if you have a Google account, we make a password manager available to you through all of these services. And I'm sure some of you have seen where you're on a website and you have to create a new password. Like Chrome will offer to you like, hey, do you want us to create a strong new password and remember it every time? And I really encourage people to take those prompts and to do it. And if you don't want to use Google password managers, there's other companies that make password managers too. Something is better than nothing. And when you do use them, even if you don't care about security, the thing I tell you is like, okay, even if you don't care about security, just use them, because it'll make your life so much more convenient. You never have to remember passwords again. And when you go to sign into a site, you just click a button and that's it. No more typing. And so at least from a convenience angle, I think it definitely has advantages. Yeah, I really love password manager. It's really, really convenient to me. But Gumi, ensuring good password hygiene is a responsibility that every person should take upon themselves. But what can companies or digital services providers do to help everyday people stay safe online, especially during the festive season or promotion like that? Yeah. I look at this as definitely a relationship between companies and their users. I do think that most of the onus is on companies to protect users automatically. I mean, we're the security experts. We see the bad things that the attackers are trying to do in your account, which aren't always obvious to you. And so Google, for example, like we will automatically protect the vast majority of any attacks against you, even if you do nothing. Like there's a lot of defenses that we have. However, those defenses are a lot stronger if you as a user will just take a small extra step in order to make that even stronger. And so, for example, users can, make sure to add recovery phone numbers and email addresses to their accounts. They can sign up for, two-factor authentication, which a lot of services offer. And those are some of the things, those are the tools that companies need to make available for users, and make sure that those tools are super simple to use, because again, we don't want to make security a hurdle. We know that our users want to, they want to shop, they want to look at videos, they want to do other things. They don't want to become security experts. And so companies do spend a lot of effort to make sure that the protections are not only effective, but they're also really easy for just a regular person to use. In addition to that, companies, of course, have a big responsibility to remind users, especially during important events. Like, yesterday was
the whole 11/11 event and a lot more people going online and shopping. It's moments like this where, companies can take their platforms and remind users like, hey, this is a great time to actually, up your security. And definitely during the holidays, we do see these attackers, again, being opportunistic and doing more activity. And so, companies are trying to get the word out there and, do campaigns. And so do pay attention to that. And when you see signals from companies, like, click on it and just to follow usually simple steps that the companies are recommending. Yeah, thank you, Gumi. It's very useful tips. And we would like to thanks to you because to wake up early to be with us in Awani Pagi. Itu tadi Gumi Kim, pengarah urusan produk di Google or Director of Product Management at Google yang bercakap dengan kita mengenai kepentingan kata laluan dalam talian yang selamat. Ini Hakim, sebab kita ni semalam dah 11/11 kan. Ramai yang shopping online dan dari situ sebenarnya banyak perkara yang perlu anda pentingkan ketika lebih-lebih lagi dalam mempertingkatkan lagi keselamatan cyber ketika melayari internet dalam membuat perkara ataupun urusan di atas talian. Ya, dan laporan itu tadi mengakhiri Awani Pagi untuk hari ini. Sekian sahaja Awani Pagi. Jangan lupa untuk ubah kata laluan password anda. Jangan mudah sangat dipredict password tu. Password birthday ke, nombor plate kereta ke. Itu sangat mudah untuk dicerobohi nanti. Apa pun, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Dan saya Cici Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi.